ir video hinkanta ngonotu her hinkanta ngonotu irkanti ce kai kayongo borey ce borey mamargan aqidatu ahli sunna wal jamaa irkanga borey ce borey makai cimoga to irma haugai irma siyadda irma aye cew irsi goyda aye wone mantakal herno kan agbor ci kan cire herno kan agbor gabo zebu wato kulkan go ko borey ce ko koy irkoy ga mangare irko mun ga sine ni mate bor jina kan jini goyda herodi zama hal ban ga ci borey se ni non jini kabe to irmi tabbat misira misi ne bor fo ka selen ne se bor fo bon miso bangandi kalamudu tabbatiyo da bor fo ka ci ne se bor fo ga haifo masada wazara na halumudu tabbatiyo mugun gidi na fa kan gara dun bangandi dun mana bangandi doren do ka ci iga ba bor mu tafakkur hal ba bor selen hal ba bor selen bor mu la sabu gine sanno de ne selen matana gi himanda na fada dorendo maslahan da mafsado matunu ikambe goda wone kul bor ma be yadno irkanti ce kai irma hauge irne mimanda ir bumbe misite mimanda kom am sitenu go mimbaro bon nugo ko bore ce ko ir koyga dun zumbu mimbaro bon nugo bore mimanda nugo tar bore ga nugo haw bore ga nugo sanne salen kammante wone bor ma hauge da lam sannu wo daba bora kan sanu go salen di lakkal koyni no sannu wo daba daman bangai honkuna suba ga bangai to wone seno irma hauge da mimanda ir bumbai irma hauge mo bore kanga kaka mimandirse zama dun bumbo nun bolla sabu dun borjine tire cew matuno mimanda kom matuno agondi do valeur wala sinda sindi do valeur borjine henne yanga sahabe wo borgi ganno kote kul zam sahabe sabor yaman da meri sahabe sabor yaman da tari sahabe sabor yaman da zamba sahabe sabor yaman da bid'a isabor yaman da cefettare hay kunno sahabe sabor yaman da kan wokan annabi ne yamar kal wokan irko ne annabi yamar annabi ne annabi cebise annabi bangandi se to wone suno sahabe fonda wo borgadi gaba dai irkoni ya ayyuhal ladzina amanu udkhulu fis silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaytan yaran bore kan cimenu da irko aran mu fura dinara gaba dai to yanin ga da borgo ko telefon hara ni go ko telefon hara mante bor mu gaba dai yadin no bom si cimendi da tiracindo mu cefar da tiracindo yadin no sahabai mu yardi ga gaba dai yadno sahabai mabondumi se gabadai har kulkan manta alqur'anu no bora aho hatiyombo wal hadisi no bora ho hatiyombo wala man ben zar sahabai wo si cercer kai fote kan go hodal qur'anu da hadisi hala bada sahabai si cercer kati woni sano sahabai za bora ne har fote kan man wafakunda kan bora hatta kenya igice bora si makun hanne bora mi yekka sahabai su gongoro sahabai da bawanda sanna marjisi da man dubando da hatta chale dinda no ne filan ne wona hatta ya cinno annabi ne to ndi sanda boragi yakka to wone sano yaniga sahabai goyowo ago kilirma sahabai sinde mimanda muradu isinde tangar muradu isinde shirku muradu isinde shirkance muradu to matkan sahabai go konne mimanda kom ni ce ko musulmi man kom manendi musulmi man da kom manandi musaba mi man da kom sahabe saba mi man kom so asi sahabe fondara mi man da kom berendi yo dan ga kul kan da da mizine kanga mi man da kom berendi dan ga bora bum bom ko kun bongune musu tar bore se mu cicimo mahin suri musu chaha ni ce ko dunu ga bani ce yongo mute natija zama gun tangar kome wo hay kul mani ye bande kala wato kam i ka bonjina bore mili cimo bonni go bore ha kurida hino kam bore be kan tar bonni go matunon te ci huni cir wali ci man huni cire to ya cinno bor kulfa
wallahi ba nugo sunna bondun si goyde sunna irko gimi so bangandi ba ni salan dun miyo ba bore din go ko goyi hadde ni hono aqida ra na hawyon wora sunna ba sini sino sahabe ba sini sino kala irko mi so bangande bore si woni seno sahabai boriyonno kan sinde miman da murade cimni ga ba bor kan ga ba cimni ga ba cimke matkul kan no ga marganda tarke matkul kan no isinda muradu matkul kan bora ba tarbo to woni seno irum goydi sahabe hon goyo irko ne al yahudi se fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw de dai aran cimen de matkan sahabe cimen dunda aran kanda an ga sahabe fonda unguno to bormu ke tudurwa bom sir hay fokul maga andunyi dalize maga andunyi koy tare maga andunyi herfo maga hero kirko koddon se zani nyaguno ra bor kursin ka genji mi jankuduwa won se bor mi hinsuri irka irvediyo hin zantara